Dobrodošli u Stanine recepte. Ja sam danas pravila Pavlovu tortu. Ona je meni poprilično popucala, ali je preukusna i ja ću vam svakako pokazati recept kako sam je ja napravila, na koji način. Od sastojaka su mi potrebna 4 veća belanca koja su odstojala na sobnoj temperaturi. To je bitno da bi se jaja što bolje umutila. Onda 200 grama kristal šećera, jedna velika kašika soka od limuna, jedna gustina, ovdje imam tečnu vanilu, može da se koristi i kristal šećer. Za fil 200 ml slatke pavlake, ona je biljna, zaslađena je, tako da neću dodatno koristiti šećer, to je sasvim dovoljno. Ovdje imam jagode i borovnice, voće je oprano i oceđeno je dobro, što je bitno da se ne bi cedilo po puslici. I sada krećem sa pripremom. Tek kad dobro umutim belanca, onda dodajem kristal šećer postepeno. Evo, znači ona je umućena čvrsto i postepeno ću dodavati ove ostale sastojke, ali ću mutiti na najmanjoj brzini. Još jednom ću lagano promiješati. Rerno sam uključila da mi se greje na 100 stepeni jer će se ona sušiti na toj temperaturi sat i po vremena. To je pripremljeno. Sljedeće što radim, to je da pripremam stalak na kome će ona stajati i onda gledam, ovo će mi biti mera, ovaj tanjer, znači može ovdje da stane na taj stalak. Uzimam pleh, papir za pečenje, znači stavljam ovaj tanjer, uzimam olovku i obeležavam ivice gdje ću nanositi puslicu. Sada neću ovdje sa ove strane jer može da se desi da ostane boja na puslici. Okrećem sa ove druge strane, to se vidi znači. I nanosim, formiram je. Ja sam je čak i manju napravila nego što su ove ivice koje sam obeležila, jer postoji mogućnost prilikom pečenja širenja, tako da sam ja nju smanjila.
gotova i ide u rernu. Evo, pustica se sušila sat i po vremena na 100 stepeni i ja sam sada isključila rernu i ostavit ću je u rerni sa odškrinutim vratancima da se ona potpuno, ali potpuno ohladi. Ja sam je izvadila, prebacila sam je na ovaj tanjer. Ona mi je popucala jer je spolja krhka, a unutra je mekana, ali nema veze, ukusna je. I idemo dalje, sada ću da umutim slatku pavlaku. Evo, torta je gotova, to je njen presek. Ona jeste popucala s polja, ali je unutra sočna, ukusna, kremasta. I to bi bilo to od mene za danas, pa mi se uskoro vidimo sa nekim novim receptom. Pozdrav!